Foli ni tanuni bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada.net la ni waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn bɔ bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net kan Maliyɛnw aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye su o su ye ni ka bɔ ni dugu kibaruyaw ye ni ka o da aw tulo kan su in na an ka bi jɛmukan kɔnɔ an kelen tɛ yan ani an ka invité bɛ yan nɔ ni ale ye Buya Tamadu ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na plateau in kan ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ an bɛ kuma di a ma fɔlɔ a ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnlen bila fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu tɔw ye Buya Tamadu salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na? Bon, an bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔli an kuntigi ka kisi ni nɛɛma b'a ye ka an bangebaaw fo ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an ka président de la transition ale ni an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni n bɛ tɔn min yɛrɛ kɔnɔ ni b'o tɔgɔ la n'o ye M5RP n'o jɛkulu a n'a ɲɛmɔgɔ ni tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ani maliyɛnden fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔ kan Mali kɔnɔ yan nɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. D'accord, merci vraiment Buya Tamadu. O la an b'a fɔ an lajɛlikɛlaw ye bi ko ani Buya Tamadu bɛna masala assise nationale tɛmɛna an jamanadenw kan ka fɛn mun ni fɛn mun faamu a kɔnɔ ani proposition min ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ taara o kɛ CEDEAO ɲɛkɔrɔ le 31 décembre dernier parti politique dɔw fana bɔra ni ka muruti k'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni o proposition ninnu ye ni Buya Tamadu bɛna masala nin babu fila de kan su in na. O la Buya Tamadu ɲɔni an ka daminɛ an b'a fɔ an lajɛlikɛlaw ye fɔlɔ k'u ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan ni minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ni aw tɛ anw tɛ kɛ foyi ye o tɛmɛnen kɔfɛ Buya Tamadu an ma ɲɛsin ma an bɛna daminɛ ni ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min ye assise nationale an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a labɛn ko o bɛna kɛ fɛɛrɛ ye walasa an ka jamana gɛlɛyaw ni o bɛ taa fɔ ye ni ka fɛɛrɛ kɛ ni ka solution ɲini u bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ ko aw yɛrɛ tun bɛ ni aw ye M5RFP yala kuma daminɛ la fɔlɔ aw yɛrɛ wulila ni haju jumɛn ye ani proposition jumɛn ye ka t'o kɛ assise kɛyɔrɔ la walasa an ka jamana ka a bɔ ni dingɛ in kɔnɔ. Bon, alhamdulillah n bɛ min fɔ o la maliyɛn bɛɛ tun ye fɛn min na ɲini wagati jan n'o ye sigikafɔ in ye a kɛra assise nationale a kɛra hɛrɛ kɔnɔ a kɛra baden kɔnɔna na an y'a maliyɛnw y'a laɲini min ye laɲini sabatira ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sigi ka jamana kunkanko kuma fɔ mun ka ɲi mun man ɲi nɔ maliyɛndenw bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo di u ka hamina ye Mali la jumɛn ye u bɛ fɛ Mali fanga ka taa cogo di Mali kalanko ka yɛlɛma cogo di Mali sariyako ka yɛlɛma cogo di maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'o hakilina de fɔ assise la Mali fantan naani je pense que bɛɛ y'a ye a kɛra kunnawolo ye a kɛra sewa ye an bɛ foli de kɛ o kɔnɔna na parce que n'an ye fɛn min ɲini n'o kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔna na an b'o foli dɔrɔn de kɛ assise kɛra mɔgɔ fɛn fɛn participera assise in na ka daminɛ commune kɔnɔ ka se région ma ka se Bamakɔ ma ka se national ma yan an ka foli bɛ bɛɛ ye laɲiniw sabatira min bɛ maliyɛnw n'u kun n'u kan cɛ u taar'o fɔ o recommandation de filɛ nin ye bi bi in na gouvernement de la transition bolo n'u b'a la k'a fɔ jamanadenw bɛna min ka bakuruba la o de kɛlen don sɛbɛnfura ye u bolo n'u bɛ k'a da diɲɛ kunkanko kuma kan. D'accord, i ka kuma kɔnɔ sisan i bɔra k'a fɔ ko assise k'a kɛra hɛrɛ ni baden na bon ka d'a kan n'i ye ko ta k'a lajɛ assise tile fila la bisibasa ko caman donna a la ka d'a kan région dɔw bɛ yen komi Kidal ka taa se Minaka ma
olu région kɔnɔna kan ni centre yɔrɔ dɔw bɛ assise ma se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na yɔrɔ dɔw ta kɛra lakanabaliya y'a sababu ye yɔrɔ dɔw kɛra ko jɛkulu dɔw bɛ ko CSP olu ye olu ta bali ka sababuya kɛ k'olu kɛra bolo kɔfɛ den ye nin transition in kɔnɔna la yala an bɛ se k'a fɔ ko assise ko in k'a kɛra tare a kɛra maliyɛn bɛɛ ka kumaya. Si assise in kɛra tare ye a kɛra maliyɛn bɛɛ ka kuma ye yɔrɔ dɔ bɛ n'an k'o faamu Mali bɛ problème dɔw de kɔnɔ an bɛ crise dɔ de kɔnɔ depuis waati jan à chaque fois que n'i bɛ ko i bɛ fɛn dɔ kɛ diyagoya fɛn dɔw bɛ sɔn a senkɔrɔ parce que jamana in ka basigi a man di bɛɛ ye. D'accord. Voilà ko caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka essayer ka don janfa caman de tun bɛ assise in tiɲɛni senkɔrɔ mais ala barika la a ma se ka sen sɔrɔ c'est vrai incident fitinin dɔw kɛra zone dɔw la komi assise ye sigikafɔ de ye élection tɛ jamana localité dɔ de jateminɛnen don bɛɛ tɛ taa la maliyɛn bɛɛ welelen don mais mɔgɔ bakurubaw de bɛ taa la commune kɔnɔna na a fɔra ko mɔgɔ 100 mais a yera k'a fɔ engouement b'a la mɔgɔ bɛ fɛ ka participer u ye mɔgɔ caman to ka participer min b'u kun n'u kanw cɛ a sera ka kɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ minnu ye b'a ɲini ka dankari jamana kow la u y'a essayer ka incident mais olu kow ma sen sɔrɔ mais dans l'ensemble ça a été très bien passé a kɛra ka ɲɛ voilà ko kɛra cogo o cogo a tɛ dafa i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la incident dɔ bɛ bɔ a la adamaden ko don mais dans l'ensemble n'i y'a bakuruba ta k'a lajɛ a kɛra ka ɲɛ a kɛra hamina min kɔnɔ maliyɛnw kɔnɔta fɔ o sɔrɔla a kɔnɔ min bɛ maliyɛnw kun n'u kan cɛ togodaw la villagew la burusiw kɔnɔ u y'u kun n'u kan cɛ u y'a fɔ fo ka se jamana capitale kɔnɔ yan nɔ ka na bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ bakuruba la min bɛ maliyɛnw kun n'u kan cɛ u y'a fɔ aw yɛrɛ ye a caman ye direct la villagew kɔnɔ commune kɔnɔ min bɛ mɔgɔw kɔnɔ u bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo di Mali siniɲɛsigi yɛrɛ o kunkan de tun bɛ ka fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ depuis 1960 ka se sisan na Mali donna problème caman kɔnɔ coup d'état fanga yɛlɛmali ça veut dire que fɛn dɔ de bɛ min man ɲi a fɔra sisan c'est vrai sigikafɔw caman kɛra ka tɛmɛ mais n'i y'a ye o sigikafɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya caman nana ça veut dire que sigikafɔ ninnu laɲiniw ma ta ka baara kɛ n'a ye ou bien sigikafɔ ninnu ma kɛ ka ɲɛ o de cadre kɔnɔ zen an ko zen ta ka k'a la exception ye ni assise kɛra ka ɲɛ min bɛ maliyɛnw n'u kun ka ca an k'a fɔ mun de y'a kɛ de 1960 à maintenant problème caman nana coup d'état caman nana faamuyabaliyaw caman nana mun de y'a kɛ Mali ko dɔw bɛ u tɛ ka sen sɔrɔ an k'o bɛɛ fɔ o bɛɛ de fɔra k'o kɛ gafe in na bon zen ta in n dalen don a la zen ta nin bɛ kɛ tare ye ala sɔnna a ma. I ko k'i dalen don a la. N dalen don a la. D'accord. Nin kɛcogo ni tɔw kɛcogo ma kɛ kelen. D'accord. Nin kɛcogo ni tɔw kɛcogo ma kɛ kelen. D'accord. Sisan an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ se ka mun de bɛ se ka faamuya ni assise in kɔnɔ ka d'a kan i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko assise in k'a kɛra tare yala maliyɛn bɛɛ kan ka mun de faamu ni assise in sigikafɔ in kɛra hɛrɛ mun na komi i y'a fɔ cogo min na maliyɛnw kan ka mun de faamu mun de tɔmɔ a kɔnɔ bakuruba la. Bakuruba la maliyɛnw kan ka min faamu assise in kɔnɔ assise in kɛkunba ye min ye an bɛ crise min kɔnɔ an ka bɔ crise in kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an bɛ bɔ a kɔnɔ ni wagati jumɛn ye bɛɛ b'a dɔn cɔ an y'a kuma fɔ n'i y'a fɔ dɔw b'a fɔ ko non ko assise organisera transition prolongation kama c'est pas ça assise organisera maliyɛnw k'u hakilinaw de fɔ mais maliyɛnw man'u hakilinaw fɔ cogo o cogo hakilinaw bɛ waleya baara wagati jumɛn kɔnɔ o de ye transition kɔnɔna ye an dun b'a dɔn k'a fɔ ko transition délai fɔlɔ min n'u tun y'o proposé ni o kɛra transition yɛrɛ daminɛ wagati o kun cɛ kan ka kɛ le 27 février nin kalo in na a yɛrɛ k'a fɔ recommandation minnu kɛra nin kɔnɔna na wagati de bɛ di o ma o recommandation ninnu bɛ se ka waleya wagati min kɔnɔ hali n'a bɛɛ tɛ se ka kɛ bakuruba la a bɛ se ka kɛ wagati min kɔnɔ o wagatiw de bɛ fɔ an y'a ye recommandation caman kɛra kalanko cadre fɛ mɔgɔw ye proposition kɛ u bɛ fɛ Mali kalanko ka kɛ cogo di Mali kalanko mun de y'a kɛ sisan nɔ problème b'a kɔnɔ niveau tɛ se ka kɛ kalan na niveau bɛ se ka na kalan na cogo min na maître ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na kalanko yɛrɛ bɛ se ka sen sɔrɔ pour que Mali ka kɛ kunkɔrɔta ye kalanko la sous région kɔnɔna na Afrique kɔnɔ yan nɔ o waleyaw o planw dira justice cadre kelen kɔnɔna na yuruku ale ni nafolo suɲɛ ninnu ni foroba nafolo suɲɛni minnu tun bɛ kɛ dankarila olu kow la cogo min na fɛɛrɛ minnu mina n'o ko jɔli ye proposition caman kɛra olu kɔnɔna na ka na se transition yɛrɛ dɔ farali a kan n'o bi n'o de kuma bɛ mɔgɔ caman da kɔnɔ k'a fɔ ko gouvernement proposition na k'a fɔra ko ka dɔ fara transition délai kan o fɔra maliyɛn bɛɛ sɔnna a ma ko élection tɛ se ka kɛ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min bannen don ka kow ye mais a fɔra bon élection tɛ se ka kɛ ka da kun jumɛn kan non les conditions sont pas réunies ni ko ye ko ko kɛ i b'a lajɛ de est ce que a ko dafalen don wa bon e ka condition kelen dɔrɔn fɔ mun b'a a jɛ oui la condition sécuritaire n'est pas réunie aujourd'hui d'accord mais Buya n'i y'o fɔ bon
ntini soso sa mais mena nkogo da iga kuma kogo la doni ka yira ka fo asisi sira ka ke jamana en kono chuga muna ko jamana din be farla nyawa wa kuma asisi est-ce que asisi wati ma janya ka teme kaltina wo janya ka teme kalafili wati ka o ti fe kele asisi sira ka chuga muna yala kalafili sira ka tindo no asisi ni kalafili te kele kalafili e mi mo do haka do de be no ma million chama de be no ba so ru kelen de be wele togo dawla ko tout sigi ku bolo fili kala kono mais asisi ntika ko togo da asisi kera commune kono nana mo do de civila musu jekulu demsen jekulu dugutigu conseiller jamana kunganko kuma be ko la raratigu dine mo ko lu bakruba fara nyonga commune kono mo kemede ku fora même yoro tatara fo mo kemé sabala jama boli sababu ya fe ulu ka sigi ka kuma uni kala fili te kele kala fili la o bebe ke asoro commune kele par exemple ni commune ta bamako commune ta ni mali to goda commune communicatif mo be fara nyonga ya o kara gouverneur la mais ni élection be ke ba so be ke dans les différentes localités bureau de vote be daele ko organiser li ko chaman demander avec moyen chaman demander avec sécurité chaman demander assise organiser li te min demander assise kele la mo wero to bo wero kana ou sigi de la mo de be fara nyonga o be organiser mais ni élection be ke ba so mo be bo localité rew la kana pour constitutionnel ka mo be ta andumba donc il y a des forces peut-être jamana en kono ils sont hostiles ou be fenga dankari jam fon fen jamana barakala ni wo so be se ka dankarola ina fo o ye minu be ga terrorisme a wale o kede mais yen sigi de la mo minu rebe no ulu ka sigi ka foke o mo lu do baliu o ye sigi de la mo yere ka fara nyonga e aluna soro gouverneur ni meru yu sendo ala yoro do la mais localité do la possibilité begara pour que jamana de ngasiki ka foka ke mais élection organisée li o be bureau de vote wala jani commune kelenta ambe bonko assisi begara yoro kele mais ni élection be ko localité be avec quartier be o condition ka kelen ka teme assisi ka o de yake assisi ni élection te fait quoi kele o de yake assisi mi se ka ke mais élection quelle condition o luma réuni d'accord voilà. Bon d'accord, problème ta la Tamadou ni famille sera la kosobe mais o temenen ko fe ika kuma kono inana ye ayira ga foko si ga fo chaman kera jamana en kono ko ado kono kuma mata bala mais krengere na nere jatemine mge ni metoga akini ngali tangu mogola ga chaya ori asisi munu kera ga temeni ka koni asisi nununye ni au kera concertation nationale ni au boulot la ni charte de la transition ngai ka fo gafe mboro kono kuma kam proposition mun ko kono no gara charte ado violera parce que anya ka fo élection charte ko na fo élection le 27 février 2022 mais anana ka fo faranga bi ka ke proposition pour la ça ka faranga ko o e fanga violer charte kono kuma violer voilà ça garantit du même ebolo ou M5RF ebolo kadi malien bela jale makafo ko ni charte ni assise ngera kat na ke assise concertation nationale temeli tanyo ka kono kuma mne ka denkref ou ka kono kuma dansa bon nta foko concertation nationale kono kuma violer la ama violer jusqu'à présent be domina afora ko élection be ke date do la hadama de mbara do jamana ko barade jusqu'à présent la constitution du Mali n'est pas suspendue Mali constitution be o mais charte de la transition inana kana insuffisance de jamana duna waleya do de ko mi ira ka fo ko jamana constitution aux conditions prévoit no ye ibeka démissionner li aller ni assemblée ni o sababu yare nana to concertation nationale kela o yoro ni mi bo insuffisance me ko yoro datugu ale ni ka bakuru ka sirakura di fangama pour que angana bo sharia ira kono pep assisi concertation glano de kono ka keka constitution ou yoro dafa ko baraka ñon fa bon cadre kele ngono ayera ka fore charte be toujours mais charte insuffisance de bala d'accord insuffisance mbala o de corriger ton na ni concertation nationale et assise de la refondation yi pour que angana do vide kono jani le 22 tie élection date mi fora jano tie anga benga nyini benga mi se ka to anyi sharia mi ngutando concertation nationale ka sira do ama pour que awale aka se ka continuer assise dans nos cadre droit de fana dafa d'accord sinon violité mais insuffisance de dona ou be fenga dafa ni assise ka prolongation pour que angana ta vide constitutionnel kononana d'accord merci bien Tamadou autre menen ko fe anya ka fo assise ya wolola ni kuma bakuruba ni proposition bawe fo anya ka fo adu saje no bena le 31 en délégation do wulani anyamoga kuma ngam ministre des affaires étrangères bulu Abdoulaye Diop wulla ka se CEDEAO nyama ma ni nga proposition ku kada kan ko jamana de nya ira ka fo ko
dɔ ka fara transition janya ka daminɛ kalo 6 ka taa se san 5 ma mais k'u taara proposition mun kɛ o de kɛra plafond ye n'o ye san 5 ye yala a ma bɛn jamanaden dɔw ma k'a fɔ ko olu kunkanko kuma olu yɛrɛ jɛra ka bɛn mun kan ni o taara ba la o ma ɲɛfɔ olu yɛrɛ ye fɔlɔ fo olu y'a mɛn kɔfɛ de k'a fɔ ko olu ye san 5 proposé ko o ma bɛn olu ma ko bɛ olu lasiga yala e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o kuma la. Bon ne bɛ min fɔli est ce que n bɛ ɲininkali kɛ est ce que olu mɔgɔ ninnu taara assise la sinon assise kɛnɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ taara k'a daminɛ commune kɔnɔ ka se fo région kɔnɔna ma bɛɛ y'a min tulo la peut être a bɛ se ka fɔ k'i fɛla tɛ mɔgɔw y'u ka proposition kɛ dɔw ko kalo 6 dɔw ko san 5 non il m'a faamu c'est pas le fait que ko a fɔra assise kɛyɔrɔ la bɛɛ tun tɛ assise kɛyɔrɔ la comme vous l'avez si bien dit bɛɛ tun tɛ maa dɔw bɛ olu bɛ so mais olu y'u ka cidenw bila ka taa olu b'o nali kɔnɔ komi maa dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ fo dugu ni dugu i bɛ taa sɔrɔ assise banna don min na olu mɔgɔ tɛ se ka segin ka taa compte rendu k'u ka dugu la mais an dun y'a ye assise dugusajɛ ni proposition kɛra a y'a sɔrɔ kunnafoniya ma cari fan bɛɛ fɛ wali n'a sɔrɔ a fɔra minnu ɲɛna n'u bɛ yen mais ne kun bolo est ce que fɛɛrɛ kun tɛ ka wuli ka médiaw bila baara la ni ka a cari fɔlɔ yan jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn ɲɔni ka taa se CEDEAO ma anw k'a mɛn olu fɛ CEDEAO fɛ. Bon i ka kuma bɛ se ka faamuya ni hakilina yɛrɛ nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ mais assise bando assise recommandation kalara télé la bɛɛ y'a ye Siriman comment dirais-je Siriman du APECAM ale de kɛra assise kɛnɛ kan ale tun ye vice président ye commission na ale de ye recommandation in kalan à peu près 26 pages fɛn o fɛn kɛra dans les différents ateliers u ye recommandation fɛn a y'a bɛɛ fɔ bakuruba la a wagati mɛnna a tun bɛ ka bɔ chaîne caman na mɔgɔ caman tun bɛ direct la mɔgɔw y'a lamɛn mais komi bakuruba la i ye min fɔ a fɔra tubabukan de la bakurubalaw ye peut-être a ma cari an ka kan tɔw la bamanankan na mais dɛlɛko in kuma in bɛɛ tɛ recommandation tɔ ninnu nɔfɛ o kuma in bɛɛ bɛ dɛlɛko in nɔfɛ très bien bon dɛlɛko in dun o fɔra bɛɛ y'a mɛn fana a fɔra ko assise kɛnɛ kan komi mɔgɔ dɔw ko kalo 6 dɔw ko san 2 dɔw ko san 3 mais min ta dɔgɔyara n'a bɛɛ o ye kalo 6 ye min ta cayara n'a bɛɛ o ye san 5 ye o de y'a kɛ u ye intervalle de 6 mois à 50 ans bɛɛ bɛ ye o kɔnɔna na minnu ye kalo 6 fɔ minnu ye fɔ k'a daminɛ o na intervalle b'o kɔnɔ o de fɔra bon o bakuruba kɔnɔna na ni kalo 6 ka taa san 5 la n'o fɔra n'i bɛ fɛ ka baara ta ka ban n'a kɛra ye i bɛ mun kɛ min ka ca n'a bɛɛ ye i b'o de ta jamanadenw ka proposition de don n'a y'a caman mɛn janni nin bɛɛ cɛ bɛɛ y'a ye mouvement dɔ bɛ yen nɔ groupement politique dɔ bɛ yen ko COFOB wagati bɛɛ san 5 o kuma in tun b'olu de da kɔnɔ u taara assise kɛnɛ kan u y'a fɔ mɔgɔ caman yɔrɔ u y'a fɔ ko san 5 maliyɛnw hakilina de don a kuma fɔra assise kɛnɛ kan bɛɛ y'a mɛn o ye maliyɛnw ka proposition de ye mais maintenant Mali bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye ani CEDEAO bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de sinon le Mali c'est un état souverain mais ni ni bɛ kulu kɔnɔ i ni kulu min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ka kow gulonnen don ɲɔgɔn na a ka k'aw ka kumaw falen falen ɲɔgɔn na Mali taara proposition in kɛ n'an ka ministère des affaires étrangères Abdoulaye Diop a taara kuma ɲɛfɔ CEDEAO président en exercice ye n'o ye Ghana président ye an ka jamanadenw ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ jaabu kɔnɔna na bakuruba la u ye nin wagati in de ta k'u ka transition jaabu k'a la a ye laɲini mais comme ale kelen fana tɛ décision ta ale ni de ye président ye mais tɔɲɔgɔn président tɔw bɛ yen u bɛ jɔ ka ɲɔgɔn ye Mali ka proposition a bɛ f'u ye peut-être olu de bɛ se k'a fɔ anw ma jɛni ni san 5 ye i n'a fɔ an y'a ye Goodluck bɔnna yan cogo min na san 5 ko kuma in a ko k'olu fɛla tɛ u ma jɛn n'a ye mais u fɛla ye min ye sisan u ni Mali bɛ discussion de kɛ an maliyɛnw de ko ko kalo 6 ka taa bila san 5 la gouvernement ko san 5 o de gouvernement ka proposition aw fɛla ye min ye u b'o fɔ u n'an ka gouvernement b'o kuma kɛ n'o kɛra maliyɛn n'u y'a ye baara bɛ se ka ko cadre kɔnɔ min fɔra san 5 kɔnɔna na n'u ma jɛn n'o ye an b'a lajɛ a bɛ bɛn cadre kɔnɔna na a bɛ k'o cadre kɔnɔna na mais san 5 kɛli o tɛ polémique kun ye quoi voilà parce que maliyɛnw ka proposition de don u y'a fɔ olu fana ye maliyɛnw ka proposition de ta ka taa lase CEDEAO kulo ma maintenant CEDEAO ka position ye min ye CEDEAO fana y'o fɔ sigikafɔ bɛ kɛ CEDEAO président bɛ ɲɔgɔn ye la u bɛ ɲɔgɔn ye le 9 u bɛ ɲɔgɔn ye ni bɛn kɛra min kan CEDEAO ka fɛla ye min ye Mali transition ko kan olu fana b'o hakilina fɔ mais mɔgɔw bɛ ka a dramatiser k'a bila cadre mun kɔnɔ olu mɔgɔw an b'olu dɔn quoi hadamaden sitanɛw don d'accord an b'a bila olu cadre kɔnɔ hali bi an bɛ to assise ko kuma in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw olu taara ka taa proposition kɛ CEDEAO ye k'u ka san 5 fara transition janya kan kununko dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ ko politique jɛkulu caman u farala ɲɔgɔn kan k'u ka dusumakasa yira k'a yira ko ni ko min kɛra ko olu fɛla tɛ u nana u ye kuma caman caman fɔ a kɔnɔ mais bakuruba la an bɛna mun tɔmɔ ni an bɛna kuma o kan bi
o de bɛna tali kɛ k'a fɔ ko jeune dɔw bɔra réseaux sociaux sanfɛ k'olu menacer ko u bɛ M5 de kɔnɔ bon a fɔra cogo min na k'u bɛ M5 de kɔnɔ ko ni ninnu bɔra don o don ka d'a kan u y'a fɔ ko ni le 27 tɛmɛna ka sɔrɔ élection ma kɛ k'u bɛna bɔli kɛ ko n'u bɔra don o don k'olu yɛrɛ bɛna bɔ u nɔfɛ ni maramafɛnw ye walasa ka dankari u ka ɲɛnamaya la yala ni kuma minnu fɔra o komi e yɛrɛ M5 coordinateur ye commune 4 kɔnɔ n bɛ fɛ k'a dɔn yala ni waleya ninnu aw bɛ nin kalama e yɛrɛ bɛ nin kalama personnellement. Oui, kuma ni ye kuma fɔ bɛɛ b'a faamuya n'i ka faamuyali cogo ye. Mɔgɔ minnu bɔra k'u ka kuma kɛ c'est vrai a fɔ parti politique dɔw ani association dɔw an b'a fɔ ten mɔgɔ minnu kun fɛla ten assise ye u ma sɔn ka taa assise la u da don a la i m'i da don fɛn min na c'est vrai malien don mais i m'i da don fɛn min na jagoya n'o jaabu bɔra olu tɛ kɛ fɛla ye sinon n'o tɛ voilà o tɛ k'i fɛla ye quoi sinon n'u min b'u kan na u n'u kan cɛ n'u kun y'a dɔn ko poids b'u la k'u bɛ peser u kun bɛ t'u kumakan fɔ assise kɛnɛ kan a bɛ lamɛn. Maintenant, on est dans une démocratie, on ne peut pas les empêcher de parler. On est démocratie de quoi on tise k'u bali ka kuma an b'u to yen nɔ k'u hakilina fɔ mais c'est vrai i ye kuma min fɔ nin ye an y'a kuma fɔ maliyɛnw de ko kuma bakuruba ye min ye ninnu minnu filɛ nin ye jamanadenw bannen d'u ye de i bɛ ka parti politique mɔgɔ minnu fɔ nin ye ani association maliyɛnw tigɛlen d'u la maliyɛnw bannen d'u ye o de y'a kɛ maliyɛnw bɛ ka bɔ k'a f'u ye k'a ye dɔ k'an na ten sa ni kuma in ye pokun o dɔrɔn de c'est vrai maliyɛnw ma ban politique mɔgɔw ye mais ninnu minnu filɛ nin ye ni mɔgɔ ninnu i b'u dɔn n t'u tɔgɔ f'u ye b'u indexer bɛɛ b'u dɔn maliyɛnw bannen d'u ye de maliyɛnw ye nin bɛɛ ye kɛnɛ kan jamanadenw tigɛrɛ u la de o de y'a kɛ jamanadenw b'a la k'a fɔ karisa a y'an to yen ten sa a ye dɔ kɛ jamana la mais i ye min fɔ jeune ninnu bɔra k'a fɔ ko ni u bɔra c'est des maliens u bɔra k'a fɔ de aw bɛ ka waleya min kɛ nin ye aw ka waleya nin t'an fɛla ye a cadre t'an ye an tɛ fɛ a ka nin waleya in kɛ mais sinon on est dans une démocratie on peut pas empêcher une personne mɔgɔ si tɛ ka mɔgɔ si bali k'i t'i fɛla fɔ voilà maliyɛnw de don i n'a fɔ maliyɛnw hali n'anw tɛ hakilina kelenw ye. e b'a reconnu k'a fɔ ko nin fɛn u ye nin mun fɔ ko nin menace mun kɛra u la ko c'est vrai tiɲɛ don. non menace tɛ menace u y'ale olu y'a ye menace minɛ de kɔnɔ. oui non kojugukɛla bɛ siran toujours i y'a ye olu de ye kojugu kɛ yan nɔ sinon i bɛ ka to fanga la an tun tɛ bɔ wa anw ma bɔ marifaw ma ci an na an ma minɛ ka datugu wa i bɛ ka m'anw yɛrɛ datugu bɔli ko in cadre kɔnɔna na on est jamana ko de don i bɛ bɔ a cadre kɔnɔ mais olu ta ye min ye a b'u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fanga ma bɔ dɛ i bɛ ka anw tun bɛ bɔli la fanga de tun bɛ bɔ k'an kunbɛn sɔrɔdasiw tun bɛ bɔ soit gendarme bɛ bɔ u taara marifa ci mɔgɔw la soit polisiw bɛ bɔ ka gazi cɛw la mais nin ye jamanadenw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden dɔw de ko aw bɛ bɔ a bɛ n'an ka localité de la peut-être commune 3 mɔgɔw de y'a fɔ ni commune 6 mɔgɔw a bɛ bɔ a bɛ n'an ka yɔrɔ la a bɛ n'an ka fɛnw kɛ a ma d'an ye u hakilina de fɔ an tɛ se k'olu fana bali k'u t'u hakilina fɔ sinon démocratie de don i n'a fɔ olu tɛ bali cogo min na u k'u hakilina fɔ ninnu fana tɛ bali k'u hakilina fɔ quoi mais bakuruba la n'i ye kuma in analyser dɔrɔn jamanadenw bannen don olu de. D'accord merci bien Tamadou. Mais i bɔra ka i ka kumaw kɔnɔna la sa i y'a jira k'a fɔ ko u ko k'u tɛ taa assise la u fɛla tɛ ka d'a kan ko dɔ wɛrɛ tɛna fɔ a kɔnɔ ko ka taa se transition prolongée ma mais yala est ce que u y'u bolo si yɔrɔ min na est ce que tile ma bɔ yen ka d'a kan olu y'a fɔ a mɛnna k'a fɔ ko assise bɛna dabɔ dɔrɔn de ko walasa ka dɔ fara transition janya kan wa mɔgɔw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni janya mun ye a kɛra o yɛrɛ ye ka kɛ 5 ans voilà yala u tɛ ɲɛsi yɔrɔ min na tile ma bɔ yan. non u tɛ ɲɛsi yɔrɔ min na tile ma bɔ assise kɔnɔ kuma nafama baden de fɔra la a fɔra ko révision constitutionnelle bɛna kɛ o ye kuma nafaba ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali constitution kɔnɔna na. mais est ce que nin bɛɛ kun fɔlen tɛ nin bɛɛ kun fɔlen tɛ ka kɔrɔ ni assise cɛ. nin bɛɛ assise prolongation fana kun fɔra janni assise cɛ prolongation kuma kun fɔra janni assise cɛ mais politique kɛlɛ de ye ninnu ye nin y'o kuma de ye pour que ka jamanadenw lasunɔgɔ mais maliyɛnw ɲɛ yɛlɛnnen bɛ maliyɛnw kununnen bɛ n'u ka politique kuma n'u ka politique jeu maliyɛnw ye nin caman faamu o de y'a kɛ ça passe pas sinon n'o tɛ assise in kɔnɔ kuma nafamaw dɔrɔn de fɔra Mali bɛ fɛ maliyɛnw ka kɛ cogo min na an ka réforme ninnu kan ka an ka révision kan ka constitution réviser cogo min kɔnɔ institution ninnu b'an fɛ jamana kɔnɔ fanga jumɛn ni fanga jumɛn kan ka d'u ma président ka fanga mandat kan ka kɛ jumɛn ye cour constitutionnelle ka fanga k'a lajɛ olu kuma bakurubaw sariya ko kalan ko an ka sɛnɛ ko bɛ bakuruba cogo di bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali sigilen don sɛnɛ ni bagan mara kan sɛnɛ ni bagan mara a bɛ yakubaya cogo di mun de b'a to Mali bɛ se ka relancer ni kumaw de fɔra assise in kɛnɛ kan mais toujours ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka assise ko saboter a b'a résumer k'a dati prolongation ma sinon prolongation tɛ nin tɛ problème yɛrɛ ye jamanadenw de y'u hakilina fɔ
k'u bɛ nin fɛ mulu mɔgɔw bɛ ka discuter moi je ne vois pas de problème dans ça peut-être 105 fɔli o de bɛ ka mɔgɔ n ko président ka mandat ye 105 voilà o de bɛ ka mɔgɔ caman yɛrɛ président ka mandat ye 105 ye mais n'i ye Mali ta komi hakilina ko don maliyɛn si tɛ hakilina kelen na sinon bakuruba la temps o temps bɛ jamana bolo pour que Mali bɛ yɔrɔ min na an ka bɔ crise in kɔnɔ Mali b'o ko de évaluer mais 105 in peut-être minnu tɛ o hakilina kɔnɔ o de olu m'o de faamu sinon 105 fɔli tɛ jɛnya ye 105 tɛ exception ye voilà sinon ni nin ye jamanaw ye ko jamana ninnu ni fanga b'u la an y'a ye Côte d'Ivoire tout simplement yan Côte d'Ivoire président ka 3e mandat la n ka révision constitutionnelle kɛtɔ 3e mandat ko a fɔra ko mɔgɔw kana u ka jamana constitution mais sariya ma bali a ma fɔ ko jamanaw k'u dabɔ a la a y'a fɔ ko jamanaw k'u dabɔ a la ko tubabuw k'u sen bɔ a la Côte d'Ivoire c'est un pays souverain u temps fɛn o fɛn b'u bolo u hakilina ye min ye pour que u ka laɲini min k'o sabati u b'o hakilina d'u wɛrɛ ma o de nana n'ale ye ale kun ko k'a bɛ a kan bɔ président k'a t'a kan bɔ mais a tilala tuguni k'a kan bɔ ni ka révision constitutionnelle kɛ ka maintenir ça est toujours Mali b'o posture kelen de la anw fana bɛ fɛ nin Mali bɛ crise min kɔnɔ nin ye an bɛ se ka crise in bana furakɛ k'a ban temps min kɔnɔna na o délai de estimera maliyɛnw fɛ k'o kɛ 5 ans ye mais 5 ans in jateminɛ bɛ k'a la komi an bɛ kulu dɔ kɔnɔna na an ni baara min kulu bɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye CEDEAO ye olu fana b'u hakilina fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu ni bɛn kɛra date min na o kɛra san 2 o kɛra san 3 ye o hakilina bɛ k'o kan mais maliyɛn bakuruba hakilina ye min ye n'o taara o de ye san 5 ye. D'accord. Merci bien Buya Tamadou yala n bɛna ɲininkali mun tɛnkuwila sisan o de ye hakili dakuruɲɛ damadɔ la e bɛ se ka mun de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ maliyɛnw ye minnu bɛ yen k'u bɛ prolongation ko in pour la ani minnu b'a contre la walasa maliyɛn den bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ne bɛ min fɔ o la prolongation ko kuma moi je pense que o kuma o kun cɛra maliyɛn bɛɛ sɔnnen don a ma k'u ka dɔ fara transition kan. minnu banna olu tɛ maliyɛn. non maliyɛnw don mais n'a fɔra ko maliyɛn i ye fɛn na 100 o 100 98 sɔnna fɛn ma. o jama fanba ye. voilà mɔgɔ 2 dɔrɔn ma sɔn a ma a bɛ fɔ ko jama fanba sɔnna a ma o dɔrɔn de don sinon a bɛ fɔ ko maliyɛnw jɛra ka président sigi mais mɔgɔ damadɔni dɔrɔn président bɛ voix min sɔrɔ i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 3 millions kan mais jamanaden bɛ jama million 20 bɔ maliyɛn fanba y'a yɛrɛ transition prolongation kɔnɔ mais mun de bɛ ka kɛ dɔw fɛ la ko ye o ye mun ye toujours depuis daminɛ la ani minnu bɛ kɛlɛ la an b'a fɔ ten tɔ dɔw de bɛ Mali la nɔ depuis 91 fo bi u dabirilen bɛ Mali fanga la ni fanga in tɛ u tɛ balo n'an ye jamana la jɔ n'u bɔra politique poste la ka waati kunkurunin kɛ dɔrɔn u bɛ kɛ i b'a fɔ ko ni ye sɛsiw ji la o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'o waleyaw kɔnɔ c'est vrai on est dans une démocratie a fɔra ko ka ko de sigi sen kan Mali démocratie an y'a ye k'a fɔ démocratie min kun don a ma sigi sen kan fragile o de y'a ye a bɛ kari an y'a ye a sigira sen 91 ni sisan cɛ coup d'état damadɔ ça veut dire que a ma jɔ ka ɲɛ bon an bɛ fɛ k'a jɔ sen ɲuman de ka ɲɛ sen ka ɲɛ an ka n'a mɛn à chaque fois tuguni k'a fɔ ko rupture dɔ nana fanga la ka jɔ sen kura kan prolongation ye maliyɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw k'a faamuya 5 ans ye jamanadenw ka proposition de ye mais le gouvernement est en négociation avec la CEDEAO n'u ye faamuyali date min sɔrɔ CEDEAO ko k'ale ma jɛn n'a ye fɔ kuma ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ la ni bɛn kɛra date min kan o bɛ fɔ maliyɛnw ye mais nin tɛ diɲɛ wuli ko ye quoi i k'a faamuya dɔrɔn ko jamanadenw bɛ fɛ u ka jamana ka jɔ waati min kɔnɔ o y'o waati dɔrɔn de di. D'accord. Merci bien Buya Tamadou an ka lajɛlikɛlaw la dɔnniya k'a fɔ ko jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'i fɛ tuguni à l'égard de tous les Maliens walasa jamana in ka bɔ ni crise in kɔnɔ. n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ min fɔ toujours an k'an hakili to jamana in na jamana in ka bon ni fɛn bɛɛ ye c'est mɔgɔw kana u yɛrɛ lajɛ quoi u ka jamana lajɛ. D'accord. I b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ kɛlɛ la a yɛrɛ ka kilen ka sɔrɔ sira de nɔfɛ mais kan'i yɛrɛ kilen ka sɔrɔ sira in na ye jamana ka hɛrɛ lajɛ Mali mɛnna nin problème ninnu kɔnɔ an bɛ fɛ Mali ka kɛ exemple de ye Afrique. D'accord. Voilà parce que Mali filɛ situation min na nin Afrique jamana baden de bɛ ka Mali lajɛ jamana caman de bɛ ka Mali lajɛ u bɛ fɛ ka Mali kɛ référence ye ka Mali ka exemple ta ka baara kɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye an k'a lajɛ pour cette fois-ci an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔ min kɔnɔ i n'a fɔ maliyɛn fanba kelen don ka danaya da bi an ka président de la transition bɛ yen nɔ n'o ye Assimi Goïta ye ale n'a ka premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga ale n'a ka gouvernement bɛɛ maliyɛnw kelen don k'u yɛrɛ y'u ka hakilinaw kɔnɔ o de y'a kɛ sinon n'o y'a to yen n'u maliyɛnw kelen tɛ k'u yɛrɛ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ bi na n'i ye fɛn kɛ n'a ma di maliyɛn ye a b'a fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ nin c'est juste une poignée de personnes mɔgɔ damadɔ politique mɔgɔ damadɔ minnu an b'a fɔ ten tɔ minnu ka n'a jiginna banna en quelque sorte olu de diminen don bon comme caman bɛ balo politique de la u b'u yɛrɛ ye n'o minɛn kɔnɔ sinon n'o tɛ maliyɛn fanba kelen don k'a yɛrɛ ye transition in
gouvernement de la transition kono ani président de la transition ko anga to hakilina ko anga mbolo di ñoo ko cette fois-ci élection date mi fora élection organisée parti politique be wele démocratie politique ka fanga de élection be organisée ni ko kibese ibina ni jamana do e dana dayka ibe élu ni jamana dongo ko mo min kayno o de betaka ka président assemblée o be sigi maire o be sigi jamana be fonctionner mais ambe fin bimbini anga bo kono pour cette fois-ci anga sigi singa ka élection ñuma organisée diebe mi ngana ke mi ma ke manasani be ka élection ñoy sinon na élection organisée ça be ka manasani be ka élection ñoy d'accord voilà ante fa ka ko ñoy ka ke élection diele malien be ba yere ni kono be jamana ñam ko sigi ka assemblée sigi ka député sigi jamana bisirakilenta bakuru bala me malien wole ka to cadre de kono anga ñogo fam anga jamana ne ka jamana en blani sanche ka be wele kana fra ñogo ngama anga mbolo di ñogo alipi d'accord libe romina fugo malien de ngubolo di ñogo ma minum be kono yano minum be maliko ka alipi anga mbolo di ñogo ma anga transition soutenue pour que en beka la ñine mi maliko la no e maliskile sengele nga ala ka seko sabati amina ya rabbi d'accord merci Buya Tamadou ambi fo iga déplacement na kana anga plateau kan eniche wala amala jeli kala wala donya ka foko anga jamu kan sele ya kunche yoro la aw kambe sigi were wasalam